हुकूमत को टफ टाइम देंगे, और अपोजिशन का यही काम होता है कि हम हुकूमत को अवाम के जो दिल के आवाज़ है, अवाम के जो मसाइल हैं उनसे वाकिफ़ करें और उनको हर मौके पे हम लड़े। अल्हम्दुलिल्लाह जो ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सियासी फ़ैसले हुए हैं, एक शॉर्ट टाइम में, इतना कम टाइम में पूरा हुकूमत का जो पोजीशन है उसको पूरे मुल्क के सामने, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। बाई इलेक्शंस आप देखें, मुल्क के हर कोने में बाई इलेक्शंस हुए हैं और हुकूमत को बुरी तरह शिकस्त मिली है, हारे हैं। और डास्का का जो बाई इलेक्शन है उसमें जिस तरीके से वो वायलेंस को इस्तेमाल करके, उनके पुराने हथकंडे को इस्तेमाल करके धांधली करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी एक्सपोज उनको किए हैं। और पूरे मुल्क में ये पैगाम गया है कि पाकिस्तान की आवाम हुकूमत के साथ नहीं, PTI के साथ नहीं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के, मौलाना फजल रहमान साहब के, हमारे सारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो जमहूरी सियासी पार्टियां हैं जिन्होंने मिल के एक यूनाइटेड कैंडिडेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस्लामाबाद के सेनेट सीट का इलेक्शन में हमारा PDM का जॉइंट उम्मीदवार भी बनाया है। हमने किसी भी मैदान नहीं छोड़ा है। हमने नेशनल असेंबली का मैदान को, जहां कम तवज्जो दिया जाता था, और हमारा तनकीद भी ये था कि हम चाहते हैं कि पार्लियामान की बालादस्ती हो, मुल्क के फ़ैसले पार्लियामान में हो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस PDM की फ़ैसला की वजह से हमने अब से ही वो जंग जीत लिया है, और हमारा किरदार की वजह से हुकूमत ने सही 3 साल बाद अब पता लग गया है उनको कि उनके कोई MNAs भी है, उनका कोई इत्तेहादियों भी है, वो हर किसी के पास पहुंच रहे हैं। शायद उनका अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश अब कर रहे हैं, उनके दुख दर्द, उनके मसले अब सुनने को तैयार है। तो ये जमहूरियत का खुद ब खुद जमहूरियत की एक फतह है। हम जानते हैं कि हम कम वोट्स के साथ मैदान में आ रहे हैं। हम जानते हैं कि हम जंग में हमारा तादाद बज़ाहिर नज़र ऐसे आता है कि कम है, लेकिन कम तादाद से हम हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला सेनेट इलेक्शंस जमहूरियत की जीत होगी, जमहूरियत की उम्मीदवारों की जीत होगी, और ये जमहूरियत का बहाली का जो पाकिस्तान का चैप्टर है, एक बार फिर वो जमहूरियत का बहाली का कहानी शुरू हो जाएगी यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट इलेक्शन के जीत के बाद। तो मैं एक बार फिर अपने सारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे क़यादत को, सारे जमातों को शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपना जॉइंट इस्लामाबाद का कैंडिडेट का फ़ैसला ले लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिल के लड़ रहे हैं। मार्च 3 को इलेक्शन डे हैं, और फिर मार्च के आखिर में मार्च भी होगा इंशाअल्लाह ताला। वो जमहूरियत का सफ़र जिसके लिए हम सब दिन रात जिदोजहद कर रहे हैं, उसका हम उस सफ़र को हम आगे लेके चल रहे हैं। और हम पाकिस्तान के अवाम को कह रहे हैं, हुकूमत के मेंबर्स को कह रहे हैं, उनका इत्तेहादियों को कह रहे हैं, अपने मेंबर्स को कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि इस गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। हम आप सब का शुक्रगुज़ार। वन बाय वन प्लीज, वन अदर जो आप लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं, सेनेट तक पहुँचे हैं, इसको ड्राइव नो डाउट पीपल्स पार्टी ने किया और बहुत सी मुश्किलात भी आई।
स्पीड ब्रेकर भी आए, लेकिन आप बड़े संभाल के इसको यहाँ तक ले आए हैं। अब तमाम पीडीएम आपके साथ है। क्या आप समझते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि मार्च से पहले कोई तरीके अदम एतमाद वाली भी चीज़ आएगी, और चूँकि गिलानी साहब जो है इस वक्त हुकूमत मुश्किल में है, तो उनके उम्मीदवार के वजह से जहाँ तक पीडीएम की बात है, हम सब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे जो जमातें हैं, हम सब साथ हैं। आज से साथ नहीं है, सेनेट इलेक्शन से साथ नहीं है, सेनेट इलेक्शन से पहले से साथ है, सेनेट इलेक्शंस के दौरान भी साथ है, और इंशाअल्लाह ताला सेनेट इलेक्शंस के बाद भी हम साथ रहेंगे। आपने अदम एतमाद की बात पूछा है। अदम एतमाद तो अब हम उस फेज़ में नहीं हैं, और वो बात सेनेट इलेक्शन के बाद हम पीडीएम के अंदर उसका स्ट्रैटेजी और हमारा लॉन्ग मार्च की स्ट्रैटेजी के पे बात हो सकता है। इस वक्त हम सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम सिर्फ सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारा उम्मीद है कि सेनेट इलेक्शंस में हम अच्छा रिजल्ट्स कौम के सामने लेकर आए। अच्छा बिलावल साहब, ये फरमाइएगा, बिलावल साहब आप जो हैं बहुत ज़्यादा, आप और गिलानी साहब दोनों बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं, बड़ी जो है कुछ दिखाई दे रहे हैं। जहांगीर खान तरीन के हवाले से मशहूर था, उनका जहाज उड़ा करता था और मामला तब्दील हो जाया करते थे। क्या आप समझते हैं कि इस मरतबा भी जहांगीर खान तरीन का जहाज उड़ेगा या दरमियान में ही रहेगा? सर, हम तो जहाज़ के साथ और दूसरे तरीक़ेकार में शायद मुकाबला ना कर सके, लेकिन हम अपना किरदार पे मुकाबला कर सकते हैं। हम जमहूरी बुनियादों पे मुकाबला कर सकते हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि जो भी हमारा अब इस इलेक्शन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो हमारे वोटर्स हैं, वो मेंबरान असम्बली है, वो मेंबरान नेशनल असम्बली है, और हम सब के इंटरेस्ट में है कि जमहूरियत चले, पार्लियामान चले, पार्लियामान अपने लिए बेहतर फ़ैसले ले, और पार्लियामान ही इस मुल्क के अवाम के मसाइल का हल निकाले। और अब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारे वोटर्स के सामने दो ऑप्शंस हैं। या वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उम्मीदवार के साथ दे सकते हैं। हमारे उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है, जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी रह चुका है, और जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, जब भी पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म होती है, तो हम पार्लियामान का एहतराम करते हैं, मेंबर्स का भी एहतराम करते हैं, और अवाम के मसाइल पार्लियामान के ही थ्रू हल करना चाहते हैं। आपको याद होगा जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म होता था, वो अपोजिशन के मेंबर्स को भी, हुकूमत के मेंबर्स को भी, उनको हम उनके सवाल को जवाब देते थे, पार्लियामान में आके वहाँ बैठते थे, हर किसी को इज़्ज़त देता था, हर किसी का रात से बात करता था, और हर किसी का सुनता था। एक लीडर ऑफ द हाउस का काम होता है, बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ दैट एंटायर हाउस, नॉट जस्ट योर पॉलिटिकल पार्टी। तो अब उन मेंबर्स के सामने ये चॉइस है कि क्या आपको एक जमहूरी ऑप्शन चाहिए जो आपके अपनी बेहतरी के लिए, अपना हाउस की बेहतरी के लिए ये ऑप्शन है, या आपको PTIMF का जो उम्मीदवार हैं, जो हमने भी देखा है, इस हुकूमत ने भी देखा है, वो हमारे हुकूमत के दौर में मेंबर्स का फ़ोन का जवाब नहीं देता था, तो आज भी ऐसे ही सिलसिला हो रहा होगा। तो ये स्टार्क ऑप्शन है, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस के लिए एक स्टार्क ऑप्शन है कि आप चूज़ करें, आप टेक्नोक्रेट चाहते हो या जमहूरियत चाहते हो। और ये इम्तिहान है हमारे मेंबरान असम्बली के लिए कि क्या आप मुल्क के अवाम के एक्सपेक्टेशंस पे आप अपना वोट डालेंगे, या इमरान खान की खौफ की वजह से आप अपना वोट डालेंगे। आदम साहब ये बताइएगा कि आपकी कौमी असम्बली में नशिस्तें पूरी नहीं हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो ये आपको भी पता है कि आपके मेंबर्स पूरे नहीं हैं, इसके बावजूद भी आप उस प्रोसेस के थ्रू इनको जितवाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे आप भी किसी ज़माने में बुरा कहते थे। आप कहते थे कि आप गैर जमहूरी तरीके से इस गवर्नमेंट को नहीं गिराएंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत का मतलब है PTI हुकूमत का अपनी ही हुकूमत के ऊपर अदम-ए-एतमाद। तो आप भी तो वही प्रोसेस पे जा रहे हैं। नहीं, मैं तो हमेशा जमहूरियत की बात करता हूँ,
ہمیشہ پارلیمان کی بات کرتا ہوں اور جمہوریت اور پارلیمان ہی وہ میدان ہے جہاں ہم لڑ سکتے ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ کسی میدان کو نہ کھلا چھوڑیں. تو ہم یہ فائٹ ان کو اپنے اسمبلی میں ایک سینٹ الیکشن کا ہم فائٹ وہ لے کے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر حکومت تبدیل ہو جائے تو وہ جمہوری طریقے سے ہی ہو. عمران خان کی یہ روایت رہا ہے جو اب جہاز کا بات ہو رہا تھا، نیب کو استعمال کر کے اپوزیشن کو گرے. اپوزیشن تو کیا، اپوزیشن کے ساتھ تو عمران خان نے نیب کو استعمال کیا ہے اور وہ ڈکٹیٹوریل ٹیکٹکس پہ استعمال کیا ہے. اس نے اپنے ممبرز کے خلاف اور اپنے اتحادیوں کے خلاف بھی یہی روایت اپنایا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے اس قسم کا طریقہ کار چل سکتا ہے، مگر آخر آپ سب جانتے ہو کہ اگر اس ملک کو چلنا ہے، اگر اس ملک نے ترقی کرنا ہے تو ہم نے جمہوری انداز میں سب مل کے اس ملک کو مشکلات سے باہر نکالنا ہے. ہمارا کہنا یہ ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کہنا یہ ہے کہ جمہوری طریقے سے، جمہوری جماعتوں کے ساتھ عوام کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق مسائل حل کر سکتے ہیں. ہمیں عوام کی خواہشات پہ چلنا چاہیے، کسی کے دوسرے کے پریشرز کی وجہ سے، ان کی وجہ سے نہیں چلنا چاہیے. جو تاثر ہے وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا وزن جو ہے پی ڈی ایم کے پلڑے میں ڈال دیا ہے. اسی وجہ سے عمران خان کو مسلسل شکست آ رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ اگر آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ کے ساتھ ہے تو پھر یہ امن جمہوری تو نہیں ہوتا؟ پہلے دن سے، آج سے نہیں، 3 نسلوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ جدوجہد رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا انسٹیٹیوشنز امپارشل رہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے، اور اسی میں پاکستان کی ترقی ہے، اسی میں پاکستان کی مستقبل ہے کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام اور اپنا دائرہ میں رہ کے کام کرے. اور ہم خوش ہوتے ہیں جب ایسے چلتا ہے. ہم خوش ہوتے ہیں جب ہر ادارہ اپنا کام کرتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں، نہ کل نہ آج، کسی ادارہ سے غیر جمہوری سپورٹ ملا ہے. ہمارا جو پریئر، جیسے عدالت میں کہتے ہیں، آپ کا جو پریئر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ادارے نیوٹرل ہو. اور اگر سینٹ الیکشن کی کانٹیکس میں آج تک بظاہر آپ کہہ رہے ہو، دوسرے کو ایسے لگ رہا ہے کہ ادارے نیوٹرل کردار ادا کر رہے ہیں، تو نیوٹرل کردار کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اسی انداز کے ساتھ جیسے ہم تنقید کرتے ہیں جب کردار نیوٹرل نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ اداروں کی جو پارلیمنٹ کی جو رائے ہے اس کو مقدم سمجھنا چاہیے، ان کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے. اسی بات کو لے کر سینٹ کا الیکشن جو ہے اس میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، پہلے تو یہ بتائیں کیا اسے آپ قبول کریں گے، اور اگر آپ کی حمایت میں فیصلہ نہیں آتا تو کیا اس صورت میں اس حکومت کو جو ایک اخلاقی اور سیاسی برتری ملے گی، کیا آپ حکومت کے خلاف تحریک پر نظر ثانی کریں گے؟ ہم حکومت کے یہ ناجائز، نالائق اور نااہل کی حکومت کے خلاف پہلے دن سے اپنے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم ہر میدان پہ اس حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، چاہے وہ بائی الیکشنز ہو، چاہے وہ سینٹ الیکشنز ہو، اور چاہے وہ پاکستان کے سڑکیں ہو، جلوس ہو، جلسے ہو، لانگ مارچ ہو، ریلی ہو. اور ہم اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی اس حکومت کو ٹف ٹائم دیتے رہیں گے جب تک ہم اپنا مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اور اس ناجائز حکومت کو گھر بیچ کے ایک عوامی حکومت منتخب کرے جو عوام کے مسائل حل کر سکے. جی ملک صاحب، سینٹ اوپن الیکشن کے حوالے سے جب مسلم نون اور پیپلز پارٹی مخالفت کرتی ہے تو یہ چیز لاجک سمجھ نہیں آتی. آپ کے پاس کوئی جواز بھی نہیں ہے، اب بیساکھی جمہوریت آپ کے سامنے اس طرح. سر ہمارا جو کیا جواز نہیں ہے، ہم تو آئین اور قانون اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. ہم آج بھی ہم تو چاہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل ہو. یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اور پیپلز پارٹی کے لیے بہتر ہوگا. لیکن اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کا کسی بھی شک، کسی
दूसरा इदारा गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीके से हम सब पे मुसलत की जाए तो वो आइन के बरक्स होगा, जमहूरियत के तकाजे के अंदर नहीं होगा। कानून साजी का आप सीनियर सहाफ़ी है, आपको पता है कि अगर कानून में तब्दीली लेकर आना है या आइन में तब्दीली लेकर आना है, वो पार्लियामान ही वो जगह है जहाँ कानून साजी हो सकती है। हमारा उम्मीद है कि जैसे ही सेनेट इलेक्शंस ख़त्म होते हैं हम ब्रॉडर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे कानून साजी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि जब आपको आइन में तरमीम करनी हो तो आप आइन में तरमीम करने की कोशिश के लिए ना किसी पार्टी से रब्ता करते हैं, ना पार्लियामान का कमेटी प्रोसेस से दूसरे पार्टी के राय लेते हैं, ना आप पार्लियामान के थ्रू पास करवाने चाहते हैं। आप किसी चोर दरवाज़ों से अपना मर्ज़ी पूरे मुल्क पे मुसलत करना चाहते हो। आप कभी इलेक्शन कमीशन के कंधों पे बंदूक चलाना चाहते हो, कभी आप सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे बंदूक चलाना चाहते हो। ऐसे हम उम्मीद रखते हैं कोई आपको एक हुकूमत को इजाज़त नहीं देंगे। हम जानते हैं कि जैसे इलेक्शन कमीशन भी इंशाअल्लाह ताला आइनी, जमहूरी और कानूनी रास्ता अपनाएगा, वैसे ही हमारा आला अदलिया जिसने बहुत से मेहनत की आज़ाद अदलिया को इस मुल्क में लेकर आने के लिए, वो भी हमेशा आइन और कानून के मुताबिक अपना फैसले देंगे। अगर ऐसे होगा तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक होगा और ये सारे पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। अच्छा चेयरमैन साहब, आपने बात की कि हम पीडीएम ने फैसला किया था हुकूमत को टफ टाइम देने का, तो क्या आप हुकूमत को घर भेजने के मिशन से आप पीछे हट गए हैं? और ये भी साथ में ऐड कर दीजिएगा कि मरियम ने क्या है कहा है कि गस्ता का इलेक्शन एजेंसियाँ मुलविस थी, तो आपको भी ऐसा लगता है कि एजेंसियाँ मुलविस थी? जहाँ तक ये आप कह रहे हो, वेरी पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज, उस पर मैं वांट टू क्लैरिफाई, पीडीएम की तरफ से ये ऐसे कोई ना प्रेशर था ना कहना। मैं कह सकता हूँ कि कुछ सहाफ़ी दोस्तों का ख्वाहिश था और वो मीडिया पे ज़ोर शोर से प्रोपेगेंडा करते थे कि बाय इलेक्शन से बॉयकॉट करो वरना आप जमहूरी पसंद नहीं हो, सेनेट से बॉयकॉट करो वरना आप जमहूरी पसंद नहीं हो, सारे के सारे ऐवानों से इस्तीफ़ा दो वरना आप जमहूरी नहीं हो। उनको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से जमहूरियत की सियासत कर रही है। जैसे हम आपको सहाफ़त नहीं सिखाते हैं, आप हमें सियासत ना सिखाएं। हर जीत अल्लाह ताला की हाथ में होती है, हर जीत अल्लाह ताला की हाथ में होती है, लेकिन आपने अपना भरपूर कोशिश हर बार करना है, मुसलसल कोशिश करना है। ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई अगेन until you succeed। और इंशाअल्लाह ताला हमारा कोशिश, हमारा कंसिस्टेंसी, हमारा मौक़िफ़ वही रहेगा। हम हर सूरत हाल का मुकाबला करेंगे, सियासी लड़ाई करेंगे, सियासी लड़ाई सियासी मैदानों में करेंगे और सियासी लड़ाई का इंशाअल्लाह ताला सियासी हल होगा। जो अवाम की मसाइल जो इस वक्त चल रहे हैं, जो आपको हर किसी को परेशान कर रहा है, चाहे वो महंगाई हो, तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोज़गारी या तारीखी गुर्बत हो, जिसने पाकिस्तान को पाकिस्तान की तारीख में पहली बार, चाहे आप इन्फ्लेशन की बात करें तो पाकिस्तान पूरे रीजन में इन्फ्लेशन में सबसे आगे हैं। हमारा इन्फ्लेशन रेट तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी आगे हैं। आप मुआशी तरक्की की बात करें तो हम सबसे पीछे हैं। हम पहली बार हमारे तारीख में नेगेटिव ग्रोथ में हैं और अफगानिस्तान और बांग्लादेश हमसे आगे हैं। ये बेरोज़गारी, ये महंगाई और ये गुर्बत हर पाकिस्तानी को इस वक्त परेशान कर रहा है। हमने उनको बचाना है और उनको बचाने का एक ही तरीका है कि उनके, चाहे वो सियासी फैसले हो, चाहे वो मुआशी फैसले हो, वो एक आज़ादाना पार्लियामान खुद करे तो उनके मुफाद के हम फैसले करेंगे। जब इस किस्म का नाजायज़, नालायक, नाअहल कठपुतली हम पे मुसल्लत किया जाता है तो फिर हर पाकिस्तानी को ये बोझ उठाना पड़ता है। हर पाकिस्तानी को उनका नालायकी, नाअहली का बोझ उठाना पड़ता है।
اپنا بجلی کے بل میں، اپنے کھانے پینے کے اشیاء کا بل میں، اپنا گیس کے بل میں، یا آپ ان کا نالائقی کا بوجھ اٹھا رہے ہو. اور ہمارا کوشش یہ ہے، ہمارا دن رات کی کوشش یہ ہے کہ ایسا حکومت بنے، ایسا عوامی حکومت بنے جو عوام کے لیے وہ بوجھ اٹھائے اور عوام کے لیے بوجھ نہ بنے. تھینک یو. آپ کا ہو گیا جی، آپ کا سوال ہے. نو ڈائلاگ. بلال صاحب، آپ نے کہا کہ ہم جو ہے اوپن جو بیلٹ ہے اس پہ اعتراض نہیں ہے، آپ نے سی او ڈی میں یہ چیز مانی. اس کا مطلب ہے کہ جو حکومت کا طریقہ کار ہے آپ کو اس پہ اختلاف ہے، ورنہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹ جو ہے اوپن بیلٹ کا وہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سولن یہ موقف اپنایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ الیکشنز میں جو غلط طریقہ کار ہے وہ نہ ہو اور جو صحیح طریقہ کار ہے وہ استعمال کیا جائے. جہاں تک اوپن بیلٹ ہے، سیکریسی آف دا بیلٹ تو آپ کہیں نہیں چیلنج کر سکتے. قانون سازی، ڈبیٹ، اس پہ بات چیت ضرور ہونا چاہیے کہ ہم کیسے اس عمل میں بہتری لے آ سکتے ہیں. سینٹ نے دا سینٹ آف پاکستان، ہاؤس آف دا فیڈریشن نے ایک کمیٹی آف دا ہول بنایا تھا جس میں ایک یہ تجویز، جہاں تک ٹریسبل بیلٹ ہے، یہ تجویز ضرور آیا تھا. اگر ہم نے اس پروسیس کو بہتر کرنا ہے، اگر ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا یہ شک یا کسی اور شک کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف جمہوری طریقے سے ہو سکتا ہے، وہ صرف اور صرف پارلیمانی طریقہ کار سے ہو سکتا ہے، وہ صرف اور صرف ڈائیلاگ سے ہو سکتا ہے، وہ اس فورم کے تھرو ہو سکتا ہے جو لیگل اور قانونی فورم ہو. ہمارا پی ٹی آئی کا اعتراض یہ ہے کہ وہ شروع دن سے کوئی جمہوری روایہ رکھتے ہیں، نہ وہ جمہوری طریقے سے کوئی حل نکالنا چاہتے تھے. وہ صرف اور صرف اپنی مرضی کے لیے گیم کے درمیان، ڈیورنگ گیم کے پروسیس میں آپ گیم لڑ رہے ہو اس وقت وہ رولز چینج کرنا چاہتے تھے اپنا فائدہ کے لیے. کسی نے نوٹس نہیں کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا. جب چیئرمین سینٹ کو ہم نے تبدیل کرنے کی کوشش کی اور غلط روایہ استعمال کیا گیا تب کسی نے اعتراض نہیں کیا. جب ان کا حال آپ نظر آ رہے ہیں، وہ ان کا پریشانی آپ کے سامنے ہے، ان کا بھکلاٹ آپ کے سامنے ہے. وہ تو اپنے ووٹرز کے پاس، کنسٹیٹیوئنٹس کے پاس تو جا نہیں رہے، وہ ہر دوسرا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے کہ ہمیں کوئی غیر جمہوری سپورٹ ملے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کوئی غیر جمہوری سپورٹ نہیں ملے گا. ان کو عوام کی طاقت پہ یہ الیکشن لڑنا پڑے گا، جیسے ہم عوام کی طاقت پہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور جب عوام کی طاقت پہ الیکشن لڑا جاتا ہے تو کٹ پٹ کے ہارتے ہیں. ایک ایک کر کے بات کریں نا، اس طرح تھوڑا ہوتا ہے. کی وجہ سے حکومت ٹاپل ہوتی رہی. آپ لوگوں کا بھی یہ جو پی ڈی ایم اتحاد ہے، اگر اس کی وجہ سے گو کہ آپ کی یہ خواہش نہیں ہے کہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہو، لیکن اگر ہو جاتا ہے تو آپ ذمہ داری قبول کریں گے؟ نون لیگ کرے گی، آپ کا پورا اتحاد کرے گا، ہو ول بی ہیلڈ ریسپانسبل؟ وہی غیر جمہوری ایکٹ کے لیے وہی رسپانسبل ہوں گے جنہوں نے غیر جمہوری ایکٹ کیا. کوئی اور اس غیر جمہوری ایکٹ کے لیے ذمہ دار تو نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کل، نہ آج اور نہ پرسوں ہم کبھی کوئی غیر جمہوری ایکٹ کریں گے. اور ہر جو آدمی ہو سکتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے جو غیر جمہوری ایکٹ کرتے ہیں، ان کو ہم تنقید بھی کریں گے، ان کو ہم عوام کے سامنے ایکسپوز کریں گے. جہاں تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اتحاد ہے، ہمارا شارٹ ٹرم گول ہے، ہمارا لانگ ٹرم گول ہے. ہمارا شارٹ ٹرم گول ہے کہ اس کٹ پتلی کو ہم نے ہٹانا ہے، اس کے حکومت ختم کرنا ہے. یہ غیر جمہوری طریقے سے ناجائز حکومت بنا ہے اور عوام مصیبت میں ہے. ہمارا لانگ ٹرم گول یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہے، جمہوری ادارے کے بالادستی کے لیے کام کرنا ہے اور محنت کرنا ہے کہ پاکستان کے عوام ہی پاکستان کے فیصلے لیتے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.